آئیے ہمارا کچھ ہر کو معروف سے قبل اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے کہ کسبنا میں ہدیہ دل پیش کرے باواز کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات دیکھیے وقت بھی بہت ہے کم ہے، اور دوسری چیزیں کہ رات سے میں نے جو ماحول دیکھا اپنے یہاں بیٹھے صحیح سے بیٹھا صحیح سے ضرور لانے جا رہا ہے۔ بیٹھو جائیں گے جب کھجور میں ایک زمانے حیات میں اچھا اس زمانے کو آپ ہی جائیے جانا میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آج الحمدللہ میں اس بات کو خوشی کا ظاہر کرتا ہوں کہ یہ لوگ اس پہ قائم ہیں۔ میں بڑا خوش ہوں کہ آپ لوگ اس کو پکڑے ہوئے بڑے مضبوطی سے، مگر جتنا مضبوطی سے آپ نے اس کو پکڑا ہے، اگر وہی پیر کے بتائے ہوئے طریقے کو پکڑے ہوتے کہ کتنا خوشی ہو۔ یہ میں بڑے خوشی کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ آپ لوگ اپنے ماحول میں چینجنگ ہے، بدلیے اپنے آپ میں۔ ایسا نہیں کہ جو ہے جو ہم کرتے چلے ہیں اس کو کیجیے۔ آپ اتنی دوری سے روپیہ پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں؟ سونے کے لیے آتے ہیں۔ اگر سونا ہی ہے تو اپنے گھر میں سوئیے، کیوں اتنے پیسے برباد کر کے اتنا قیمتی وقت اپنے قیمتی اوقات کو آپ ضائع کرتے ہیں؟ حالات اتنے خراب ہیں اور مہنگائی اتنی بڑھی ہوئی ہے، اور جب اتنا سب کرنے کے بعد آپ کو جب یہاں آنا ہے تو اپنے پیسے کو برباد مت کیجیے۔ ان بزرگوں کے بارگاہ میں آئے ہیں تو آپ ان کے فیوز و برکات حاصل کیجیے، اور جتنے بھی یہاں پر جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں شرکت کیجیے۔ لیکن میں قریب 4-5 سال سے میں مسلسل بول ہی رہا ہوں، مگر دیکھیں کہنے سے نہیں ہے، آپ یقین کر کے اٹھیے کہ ہم اس لوگ پر عمل کریں گے تب جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کا وعدہ ہے؟ حالانکہ میں قائل نہیں ہوں، آپ لوگ کا میں قائل نہیں ہوں، مگر آج مجھ کو کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ لوگ اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ اگلے سال اگلے عرص سے جو 28 فروری اور 1 مارچ حضور امام الاولیاء کا عرص ہوگا، اس میں آپ لوگ انشاءاللہ پورے پروگرام میں شرکت کریں گے۔ یہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آگے تو غائب انشاءاللہ یہ وعدہ ہے۔ آپ لوگ دیکھیں آئیے، ایسا نہیں کہ ہم کو آپ سے محبت نہیں، میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے خانقاہ کے مریدین ہیں وہ جہاں بھی جائیں کہ لوگ پہچانے کہ یہ سریا شریف کے مرید ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ ارے وہاں کے مرید ہیں، یہ نماز تو پڑھتے ہی نہیں، یہ جو ہے بس خالی جو ہے میلے میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایسی رسومات مت کیجیے، آپ ایسا کام کیجیے کہ جس سے دیکھے لوگ تو یہ کہے کہ جب اس مرید کا یہ عالم ہے تو اس کے پیر کا عالم ہے۔ یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو سمجھ لیجیے ورنہ میں بتاؤں صحابہ کرام بہت سے صحابہ ہیں، 1,24,000 صحابہ ہیں کم و بیش، مگر جو فضیلت اور جو فوقیت جو ہے 4 خلفائے راشدین کو حاصل ہے اور صحابہ کو نہیں حاصل ہے۔ اسی طریقے سے مرید سب ہوتے ہیں، مریدوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جاتے ہم لوگ جگہ پہ 100-200 مرید ہوتے ہیں، مگر اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر مرید ہوئیے تو پیر کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیجیے گا، اس کو دے دیں۔ سبحان اللہ۔ صرف مرید ہونا کمال نہیں ہے۔ میں بتاؤں سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں حضرت عبدالرحمن جامی، جو سلسلہ نقشبندیہ میں ہے اور جن کی کتاب شرح جامی جو ہے اس میں نصاب میں درس نظامی کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، مگر اتنے بڑے عاشق رسول ہیں ان کو بھی پیر کی تعلیم ایسا نہیں ان کو پیر، سب کو پیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آیا ہے حضرت بایزید بستامی نے فرمایا کہ لا شیخ لہو لہو الشیخ الابلیس، کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر ابلیس ہوتا۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ مگر صرف مرید ہونے سے کام ہے۔ میں بتاؤں میں کسی کی پیر کی ترغیب نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ ہے بس یہ نہیں کہ دیکھا گھاؤ دیکھا پھر پڑے، ایسے مرید ہونے کوئی مطلب۔ اگر مرید ہوئیے تو پیر سے عقیدت رکھیے، پیر سے محبت رکھیے، ایسی محبت جیسی محبت صحابہ اپنے رسول کریم سے رکھتے تھے، اس طریقے کی محبت رکھیے گا تو کامیاب ہوگی۔ حضرت عبدالرحمن جامی
बहुत बड़े आशिक रसूल हैं। इन उलमा से पूछिए कि जिनके बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आप जाते थे तो जो है जाने के लिए एक शेर आपने लिखा था जिसको पढ़ना चाहते थे, आपको इजाजत नहीं मिली थी रोज़े रसूल पर हाजिरी देने के लिए, मगर हज़रत अब्दुल रहमान जामी जब सरकार के रोज़े पर जाते थे और आप जब वहाँ पर सलाम करते थे आने के वक्त, तो जवाब आता था सब सलामत रवि वो बसलामत बाज आई, ये अल्फाज रहते थे हज़रत सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र से आवाज़ आती थी। सोचिए उसका कितना बड़ा मकाम मर्तबा होगा जिसका सरकार जवाब अता फरमा दे कि बसलामत रवि और बसलामत बाज आई, फरमाए यानी सलामती के साथ जाओ और सलामती के साथ वापस आना। यह हज़रत अब्दुल रहमान जामी के लिए रोज़े रसूल से आवाज़ आती थी, कब्र अनवर से आवाज़ आती थी, मगर सुनिए उसके बावजूद जब हज़रत अब्दुल रहमान जामी जब आखिरी मरतबा रोज़े रसूल पर गए हैं और जाने के बाद आपने जो है जब आने के लिए आपने सलाम किया है तो जवाब आया सलामत रवि, हज़रत अब्दुल रहमान जामी रोने लगते हैं। आपके साथियों ने कहा अब्दुल रहमान क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो, सरकार के रोज़े अनवर से जवाब तो आ गया है, आप क्यों परेशान हो। हज़रत अब्दुल रहमान जामी जानते क्या कहते हैं, कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि जो है कब्र रसूल से जवाब मिला है नहीं मिलेगा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी ये आंखें रसूलुल्लाह के रोज़े अनवर के आखिरी इन आँखों को रोज़े रसूल की ज़रूरत नसीब नहीं होगी। समझिए वो आशिक़ रसूल है, मगर उसके बावजूद हज़रत अब्दुल रहमान जामी का मामूल क्या था, आप महीने महीने भर रोज़ा रखते थे और महीने भर रोज़ा रखते थे, आपका मामूल था। मगर हज़रत अब्दुल रहमान जामी का जो है आप एक महीने का रोज़ा रखने के बाद आप एक होटल को जाते हैं, होटल के मालिक से आपने कहा कि मुझको खाना दे दो, उस होटल के मालिक ने कहा कि पहले पैसा जमा कर दीजिए। हज़रत अब्दुल रहमान जामी ने पैसा जमा कर दिया, सब लोग खाना खा लिए हैं मगर हज़रत अब्दुल रहमान जामी को खाना नहीं दे रहा है। हज़रत अब्दुल रहमान जामी को थोड़ा गुस्सा आया, कहा कि कैसे शख्स हो, पैसा भी तुमने ले लिया और खाना भी नहीं दे रहे हो, तुमको मालूम नहीं मैं एक महीने से रोज़े पे हूँ। तो जान रहे हैं उस वक्त जो है वहाँ का जो नौकर था उसने कहा कि आपने मुझ पर एहसान किया रोज़ा रख करके, आपने रोज़ा रखा तो क्या मुझ पर एहसान किया है। हज़रत अब्दुल रहमान जामी से कहता है आपका नफ्स मोटा हो गया है, रोज़ा रखते रहते आपका नफ्स मोटा हो गया है। हज़रत अब्दुल रहमान जामी चौंक जाते हैं, कहते हैं एक होटल में मामूली सी नौकरी करने वाला शख्स ये मुझ जैसे शख्स को नसीहत कर रहा है कि मेरा नफ्स मोटा हो गया। आज अगर हम लोग होते तो हम लोग का हाल होता, कहते तुम्हारी औकात है कि तुम मुझ जैसे मौलाना को समझाओगे। मगर देखिए वो उनकी आजिज़ी और इंकिसारी थी। मैं एक चीज़ बताऊं, हम लोग नमाज रोज़ा करते हैं मगर हम लोग बड़े खुशफहमी में रहते हैं, हम लोग बहुत बड़े मुत्तकी और परहेजगार हो गए हैं। इस खुशफहमी में मत रहिएगा, वहाँ पर ये तो पता वहाँ पर चलेगा कि किसका अमल कबूल हुआ है। बस अपना काम उस परवरदिगार की बारगाह में अपने जबीने नाज को झुकाना यह हम लोगों का काम है, बाकी जो है कबूल करना उस परवरदिगार के हाथ में है। और यही नहीं, अगर आपने जो है लोगों को दिल को दुखाया और लोगों को दिखावे के लिए इबादत की है तो ऐसी इबादतें मुंह पर मार दी जाती हैं। हज़रत अब्दुल रहमान जामी चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या है तो बताओ ये नफ्स दुबला कहाँ होगा। तो उसने कहा कि चले जाओ समरकंद की सरजमीन पर साहिब कश्फ व करामत हज़रत उबैदुल्लाह इहरार के यहाँ तुम्हारा नफ्स जो दुबला होगा। हज़रत अब्दुल रहमान जामी ने जब सुना है कि हज़रत अब्दुल रहमान जामी साहिब कश्फ व करामत हज़रत उबैदुल्लाह इहरार के बारगाह में जाने के लिए जब बोरिया बिस्तर बांध करके तैयार हुए हैं, आप चलने लगे हैं, हज़रत उबैदुल्लाह अहरार को पता चल जाता है कि हज़रत अब्दुल रहमान जामी आ रहे हैं। आपने खादिम से कहा इनके लिए खाने का इंतजाम करो और इनको खाने के लिए है बैठने का बिस्तर का इंतजाम कर देना, और मगर इनको खाना सोने के बर्तन में देना। जब जो है हज़रत अब्दुल रहमान जामी गए हैं, बैठालता है खादिम और खाना लेकर के जब सोने के बर्तन में आता है, आप लाहौर पढ़ते हैं और कहते हैं कि तुमको मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मर्द के लिए सोना और रेशम हराम है, लिहाजा इसमें खा नहीं सकते हैं। तो खादिम ने कहा अगर आपको खाना हो खाइए, नहीं तो चले जाइए। हज़रत अब्दुल रहमान जामी समझ जाते हैं इसका मतलब है कि कोई इसमें राज है, कोई इसमें भेद पोशीदा है, कि जैसी बात ये कह रहा खादिम इसका मतलब इसमें कोई राज पिना है। हज़रत अब्दुल रहमान जामी ने आपने जो है रुकमा जो है निकाल करके पत्थर पर रखा है खाने को, और एक रुकमा आपने डाला है। रवायतों में आता है कि आपके अनवार खुल जाते हैं, आप जो है जमीन से लेकर के अर्श आज़म तक के मुशाहिदे को करते हैं।
जो है कहने का मकसद ये है कि आप सोचते हैं कि सिर्फ मुरीद हो जाए और हमको कामयाबी हासिल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये राह ऐसी राह है कि इसके लिए बड़ी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है। हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह आपने जो है एक वाक़या नक़ल फरमा रहा है। आप फरमाते हैं कि मैंने एक मिट्टी को देखा और मैंने सूंघा तो उसमें से खुशबू आ रही थी, तो मैंने कहा यह मिट्टी गुफ्ता मन गुलेल नाचीज़ बूदम वो लेकिन मुद्दत बाकुल न सिस्टम वो लेकिन जमाले हमनशी दरमन असर कर वगर नामन हमा के खाक मस्तर। हज़रत जो है हज़रत शेख सादी कि मैंने कहा कि मिट्टी तो मिट्टी है या तो खुशबू है। उस मिट्टी ने कहा कि ऐ शेख सादी मैं मिट्टी ही हूँ, मगर एक मुद्दत मैंने फूलों की सोहबत में गुजारा है। उस सोहबत में गुजारने की बुनियाद पर अल्लाह अकबर, तकबीर, अल्लाह अकबर, कहने का मकसद ये है कि आप जब बुजुर्गों से जुड़े हैं तो आप अपने जो है अपने अंदर वो मलका पैदा कीजिए कि आप अपने अंदर वो चीज़ पैदा कर लीजिए कि आपको जो है सोचने की जरूरत न पड़े। लोग कहते हैं कि कष्ट नहीं हासिल होता है, लोग कहते हैं, बहुत से मुरीदीन हमारे हैं कहते हैं कि कष्ट किसको कहते हैं, राब्ता किसको कहते हैं। ये बताने की चीज़ नहीं होती है, ये जब आप प्रैक्टिकल इसका करेंगे तब ये पता चलेगा। मैं बता तो दूंगा आपका, मगर उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा जब तक आप उसकी जो है मेहनत मशक्कत से हासिल नहीं करेंगे। मैं बताऊं, मैंने अपने वालिद बुजुर्गवार की जिंदगी को मैंने देखा है। मैंने देखा है कि उनकी सबो रोज की जिंदगी जिस तरीके से उन्होंने गुजारी है, एक मामूली से कपड़े में अपनी पूरी जिंदगी गुजारा है। मैं अपने वालिद बुजुर्गवार ने मुझको एक अपना जुब्बा मुबारक अता फरमाया था, वो आज भी रखा हुआ है। उन्होंने देते वक्त मुझसे कहा ये तुम कहिए। सुभान अल्लाह। उसके बाद आप अपना एक वाक़या मुझसे बयान करना चाहिए। कहते हैं कि एक मरतबा मैंने एक कपड़ा बहुत कीमती कपड़ा मैंने सिलवाया और सिलवाने के बाद मैंने पहना और जब मैंने आईने में देखा तो मुझको अपने अंदर ये एहसास पैदा हुआ, ये अंदर से खुशकिस्मत बहुत अच्छा लग रहा है। ये फरमाते हैं, ऐसा किसी की मैं सुनी सुनी रवायत नहीं बयान कर रहा हूँ, मैंने वालिद बुजुर्गवार की ज़बान से अपने कानों से सुना है। वो फरमाते हैं कि मैंने जब उस कपड़े को पहन कर मैंने ये महसूस किया, जब मेरे अंदर खुशी पैदा हुई। आप फरमाते हैं कि मैं इतना बीमार पड़ गया कि लगा कि मेरी रूह निकल जाएगी। तो आप फरमाते हैं कि मैंने ये समझ लिया कि अल्लाह ने मेरे लिए जो अच्छे कपड़े पहना नहीं। और यही नहीं, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की आप रवायत पर आप फरमाते हैं कि जो है अल्लाह ने कहा कि बायज़ीद मेरी बारगाह में ऐसी चीज़ लेकर के आज जो मेरी बारगाह में ना हो। हज़रत बायज़ीद फरमाते हैं परवरदिगार तेरी बारगाह में कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो तेरी बारगाह में नहीं है। अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ बायज़ीद मेरी बारगाह में आजिज़ी लेकर इनकसारी लेकर क्या बेचारगी लेकर क्या, ये मेरी बारगाह में नहीं है। और ये चीज़ें मैंने अपने मुर्शिद के अंदर देखी थी कि जो खुलूस और जो अक़ीदत और जो लोगों से वालियाना मोहब्बत का मैंने अंदाज देखा था, आज तक मैंने किसी चीज़ में नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक। मैं अपने पीर की तारीफ कर रहा हूँ। ये बहरहाल हर मुरीद को अख्तियार है कि अपने पीर की जितना तारीफ अख्तियार होता है कि अपने पीर की तारीफ करना चाहिए, मगर मैं मुबालगा आराई से काम नहीं ले रहा हूँ। मैंने देखा है इसमें बहुत से लोग होंगे जिन्होंने वालिद बुजुर्गवार को देखा है, एक मामूली सी एक दोस्त और एक इसी के जिंदगी अपनी गुजारा हो। आज हम लोग अपने लब वो नई जिंदगी गुजारते हैं। मेरे वालिद बुजुर्गवार ने फरमाया कि जिस ज़माने में मैं पढ़ता था उस ज़माने का एक जो है कपड़ा चलता था, जो है चमचम होता चमकता होता शर्ट कलिकाट का होता था, सिल्क का होता था। तो उस ज़माने में जब हम लोग पढ़ते थे तो यह था कि कपड़े को खिंच न टूटने पाए, तो जब बैठना होता था तो कपड़े को उतार के बैठते थे। तो वालिद बुजुर्गवार ने एक दिन मुझसे कहा कि बेटा खिंच झाड़ने से कुछ नहीं। तो उस ज़माने का पढ़ने का दौर था तो उतना एहसास नहीं होता था कि कहना कर सकते हैं। मगर आपने फरमाया कि बेटा कपड़े की खिंच से कुछ नहीं होता है, अपने अंदर हुनर पैदा करो उसकी सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं
کہ وہ اللہ کا کیسا بندہ ہے جس کی سانس ایک سانس بھی ذکر الہی سے خالی چلی جائے، وہ اللہ کا کیسا بندہ ہے جس کی سانس ذکر الہی سے خالی چلی جائے، اس کا دل مردہ ہو گیا۔ آپ یہ جو رونق یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آج اسی مرد مجاہد کے دیکھ ہے، انہی کا فضل و کرم ہے۔ آج میں سوچتی ہوں کہ ہم نے یہ سب جتنا بھی ہے، میں بڑے ٹھرکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرے مرشد کا کمال ہے جو انہوں نے آج اس مقام و مرتبے کو مجھ کو خط کیا ہے۔ جی آمین، بے شک۔ اور ایک چیز میں بتاؤں، اپنے پیر سے وفا کرنا چاہیے، پیر سے خیانت نہیں کرنا چاہیے، اپنے پیر کے ساتھ وفا کیجیے گا تو کامیاب ہوگے۔ اور اگر آپ نے یہ سوچا کہ پیر سے مرید ہو گئے ہیں صرف دولت و ثروت کے لیے، اس کا کوئی ٹھیک ہے دنیاوی چیز حاصل ہو جائے گی، مگر جو راہ طریقت کا اصول ہے، جو وہ مقام و مرتبہ جو حاصل ہوگا وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے بھائی بزرگان ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام اولیاء کرام نے جس راستے سے اللہ تک پہنچے ہیں، اس میں سے میں نے کسی کو نہیں اختیار کیا، میں نے خدا تک پہنچنے کے لیے خود الگ راستہ کھوجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسالت امام الاولیاء زندہ باد، مخدوم سریا زندہ باد۔ اور حضرت سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانہ کعبہ میں آپ گئے ہیں اور آپ نے اپنے سر کو کنگریوں پہ رکھ کر کے جب رونا شروع کیا ہے، گریہ گزاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار اگر عبد القادر تیری بارگاہ میں بخشش کے لائق نہیں ہے تو میدان محشر میں سے نابینا بنا کے بھائیو۔ کون عبد القادر؟ جنہوں نے فرمایا کہ نظر تو الہ بلاد اللہ جمان تخرط الدین اللہ حکم تسالی، کہ میں اللہ کے شہروں کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کے ہتھیلی پر زمین رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ غوث اعظم فرماتے ہیں ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے، ہم 4 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، سوچتے بہت بڑے ولی کامل ہو گئے ہیں۔ نہیں، اس خوش فہمی میں مت رہیے گا، اس چیز میں اس جو ہے ظن کو غالب میرے ظن میں نہ رہیے گا کہ ہم نے 5 وقت کی نماز کر لی ہے اب ہمارے لیے سب معاف ہے، کیونکہ جو ہے وہاں پر تو ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ جب میدان محشر قائم ہوگا تو جان رہے ہیں وہاں پہ لوگ آئیں گے، قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر دنیا میں نیکی کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ آج اس کو ملے گا، اور جو دنیا میں ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا آج اس کا بھی اس کو بدلہ ملے گا۔ لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف آپ نماز پڑھ لیجئے اور لوگوں کے حقوق کو دباتے ہوئے چلے جائیے تو سوچئے گا اللہ ہم کو بخش دے گا، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ وہاں پر تو آج جب حساب و کتاب کا وقت شروع ہوگا تو آپ کے طرفدار لوگ پہنچ جائیں گے، وہ کہیں گے پروردگار اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ نیکی حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیکی کا انبار لے کر کے ایک شخص جائے گا، بڑا خوش فہمی میں ہوگا کہ اللہ مجھ کو بخش دے گا، یہ روزے کا انبار ہے، یہ نماز کا انبار ہے، یہ حج و صدقات کا انبار ہے۔ مگر جب اس کے طرفدار آئیں گے تو اتنے طرفدار آ جائیں گے کہ اس کی نیکیوں کو سب لے لیں گے اور نیکیوں ہی کو نہیں لیں گے بلکہ لوگوں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ اس خوش فہمی میں مت رہیے گا کہ ہم نے نماز پڑھ لیا ہے اور اس کے بعد لوگوں کے حق کو مار کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے، نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر کامیابی چاہیے تو اپنے جو ہے غریب مسلمان بھائی کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک کرو گے تو اللہ تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ میں بتاؤں کہ جو ہے غریب کی دل جو ہے، غریب کی آہ بڑی جو ہے خطرناک ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ غریب آدمی ہے، میں پیسے والا جس کو مسل دوں گا، مگر ایسا نہیں، ٹھیک آپ مسل دیجیے گا، آپ اپنے جو ہے دنیاوی طاقت کے حساب سے مسل سکتے ہیں، مگر جب اس کی آہ لوح محفوظ سے ٹکرائے گی تو کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ لہذا اپنے جو ہے غریب بھائی کے، ایسا نہیں کہ صرف مسلم بھائی، اپنا کوئی بھی پڑوسی ہو چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو، سب کے ساتھ اس سے سلوک کیجیے گا، سب کا حق ادا کیجیے گا تو کامیاب۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و السلام۔ میں نے والد بزرگوار زیادہ وقت تو میں نے نہیں دیکھا، کچھ زمانہ تو پڑھنے میں، جب پڑھنے کا وقت ہوتا ہے تو جب مدرسے میں آدمی جاتا ہے تو اس وقت ایک الگ خمار رہتا ہے وہ علم کا،
एक चीज मैं बताऊं, राह तसव्वुफ में कहीं कहीं इल्म बड़ा नुकसानदेह साबित है। ये उलमा बैठे हुए हैं, बुरा मत मानिएगा, मगर बाज़ वक्तों में इल्म जो है राह तसव्वुफ में नुकसानदेह भी साबित होता है और बाज़ वक्तों में बड़ा कारआमद भी होता है। दोनों चीजें, मगर उसका इस्तेमाल का तरीका होना चाहिए। मगर मैं जिस ज़माने में पढ़ता था उस वक्त वालिद बुजुर्गवार की ज़िंदगी को मैंने देखा कि एक मामूली सी चरपाई पे पड़े रहते थे, तो अपना खाना खाया, सोया, नमाज आज़ाए पढ़ते थे। मगर जब मैं फरागत के बाद भी मैंने उतनी सोहबत नहीं पाई, मगर जब उनके विसाल के बाद मैंने उनके हालात ज़िंदगी को मैंने पढ़ा और मैंने गौर किया, तो मैंने देखा कि मेरे पीर और मुर्शिद जैसा इस रुए ज़मीन पर अभी तक मेरी नज़र नहीं हुई। बेशक हक है। किसी पीर की तहकीक कर रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा, मगर मैं ये हकीकत बता रहा हूँ। मेरी बहुत सी पीरों से मुलाकात होती है, मगर मैंने जो आजिज़ी और इंकिसारी अपने मुर्शिद के अंदर पाई थी, मैंने किसी के पास। बेशक हक है। और यही नहीं, वालिद बुजुर्गवार को मैंने देखा है कि जो है आपकी मेहमान नवाजी का तरीका ये था कि अगर कोई मेहमान आ जाता था, अपने हाथों से खाना ला कर देता था। बेशक ये सब चीज़ें जो है राह तसव्वुफ, मैंने एक तजर्बा किया कि राह तसव्वुफ के लिए ये सब चीज़ें बड़ी कारआमद होती हैं। और जिस तरीके से मैंने अपने वालिद बुजुर्गवार को देखा कि जिस तरीके से आप लोगों की मेहमान नवाजी फरमाते थे, उलमा का एहतराम आप फरमाते थे, उसका सिला का अल्लाह ने दिया कि आज मर्द खलाइक आपकी द्वार का खड़ी हुई है। आज किसी को बुलाया नहीं जाता है, लोग अपने आप आते हैं और ये उस मर्द मुजाहिद यानी मुर्शिद गिरामी और हम शफी गौसे आज़म की दुआ में अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। पढ़ने के ज़माने में जो है हम लोग कलंदर और क्या होता है इसको मालूम नहीं था। जब मैं आखिरी सफर में लेकर निकली अपने वालिद बुजुर्गवार को मैं गया और दिन भर आप लेटे रहते थे, तबीयत अली रहती थी, लेटे रहते थे, मगर रात की तारीकी में जब 1:30 बजता था या 2 बजता था, आप उठते थे और कहते थे मुझको बैठा लो, बैठाते थे। उस वक्त बुजुर्गों के वाक़यात सुनाते थे। उसी में से एक वाक़या आपने कहा, आपने फरमाया कि तुमको मालूम है कि दुनिया में कितने कलंदर हैं? मैंने कहा कि मैं तो ये जानता नहीं हूँ, मैं तो समझता हूँ कि कलंदर कोई लोग होते होंगे। कहीं कि पूरी दुनिया में 2.5 कलंदर हैं। एक का कहा हजरत अबू हसन ग़िफ़ारी जो सिलसिले नक्शबंदिया के बुजुर्ग, और कहीं आदि में पूरी दुनिया के लोग। तो मैंने कहा कि हजरत बूढ़ी शाकंदर पानीपति, कहा ये भी उसी आदि में शामिल है। तो मैंने कहा एक कौन है? कहीं ये मैं नहीं जानता। और मैंने इस चीज का तजर्बा किया था, जो खूबियां मेरे मुर्शिद के अंदर रहती थी आप उसको जाहिर नहीं फरमाते थे, बल्कि उसको जो है आप पर्दे में रखते थे। इसलिए मैंने ये सोचा कि दूसरा